योगेश तिगाडे आनी ताजी बायल तो खंयसरलो? तो सांताक्रूजचो खंय तो रुदोल्फाचें नांव सांगून म्हाका धमकयतालो आनी म्हाका फातर घेवन पयलो पयसो घेवन आयलो मागीर फातर घेवन म्हाका मारपाक लागलो म्हणजे मारतलो म्हणून ताचो मूठ काडून मारपाक लागलो आनी कॉलराक धरलो नाही रे ते जातले रे आता तसं कळलो येस ना हे पळय कोर्टान ऑर्डर पास केल्या न्ही कंटेम आनी हे घेवचे आनी ताका कोर्टान फूल ऑर्डर पास केल्या हांवें सांगतकूच सगळें दाखयतकूच तो ही वॉज एजिटेटेड तुवें कित्याक कोर्टान गेलो हे ते आनी हे तुका अशें ते म्हणून ताणें हें केलें तुजेर एटॅक तेणीच केलो कितें आलें एक्चुअली सांगूंक शकता स्टार्टींग पासून म्हाका कोणाचो डॉमिनिकाचो कॉल आयलो की थंय कोण तरी प्रेसवालो येता आनी दाखय म्हणून जागा सो हांव तो जागा दाखोवपाक आयल्लो सो तो आयलो थंय आनी म्हाका हे कॉलराक बीन धरपा लागलो तूं हांगा कित्याक आयला ते दॅट एरिया बिलोंग्स टू गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया ही एरिया ताजी पूण ती एरिया आनी हे सगळें भरला ते हायकोर्टान आज ऑर्डर ओपन केल्या की ताजेर कंटेम घेवप आनी हे बीन करप आनी हे सो आय विल प्रोड्यूस दॅट ऑर्डर हांवें तेजे ते सगळे फोटोग्राफ हांवें सगळे फूल एरियाचे घातलेले ते PIL 39 ऑफ 218 2018 सो ही ट्राय टू अटॅक मी हांगा ताणें सगळें पळय भरून कशें केलां आनी सगळें तो मारून मारून हे डेली हे पळय कशें डेली मॅनग्रोव्ज अश्यो मारून कापून उडयता तो आनी थंय मॅनग्रोव्ज हांगासरले सगळे डेमॉलिश करून ताणें सकयल घातला आनी माती घातली तुमचेर अटॅक केलो तुमकां लागला बीन आमकां दिसता तुमकां मागीर ताणें कॉलराक बीन असो धरलो आनी फाटल्यान मूठ मारलो आनी फातर घेवन मारपाक आयलो आनी पयसो घेवन आयलो आता हांगा बरी ना मुळे किरवत ना मुळे नाही रे ते जातले रे आता तसं प्रॉपर्टी ताजें नांवार म्हाका दिसता खबर ना सारकी पूण ताजें हांवें ते प्रोड्यूस केले डॉक्युमेंट ताजेर ताजे कोणाचे तरी कुडणेकाराची प्रॉपर्टी ताका कशी आयल्या ती म्हाका खबर ना दॅट वी आर इन्वेस्टिगेटींग नाव ही कम्युनिदाद ही कशी सॉल्ट पॅन्स कॅन आतां हे सॉल्ट पॅन्स ऑल्सो वी वील टेक इट टू गव्हर्मेंट बिकॉज दीस इज अ सॉल्ट पॅन वॉट येस ट्राय हे सगळें भरला ताणें सॉल्ट पॅन तो दाखयला हांवें हायकोर्टाक दाखयला सो एक लँड फ्रॉडूय आसूं शकता ही हे लँड फ्रॉडूय आसा ते सगळे म्हणून तो बेजार जालो तूं कित्याक हें करता काय म्हणटा लागलो ते सगळे फूल हेजे आयला मुर्डा ही पिकॅन मुरांबीक दी पिकॅन मागीर मुरांबीक दी ग्रान आनी रेनोवाडी हे चार हेंचेर अशें करता म्हणून आमी घातलेले आतां पळय ह्यो गाडी ह्यो बसी बिसी ताणें खंय दवरल्या पळय दीस इज सॉल्ट पॅन ही सॉल्ट पॅनार आहा म्हणटा ताजो तो सगळे आतां ताणें 20,000 काय कोणाक भाड्याक दिला पयशे ओके आता तुमचेर अटॅक केला पळय तुमी पुलीस कंप्लेन बीन कितें करतले 1112 मारलें आतां हांव पुलिसेन वचून कंप्लेन करतलो अशें मारलां आनी हें केलां फॉरेस्ट मंत्री सांगता की हे मॅंग्रोव्ज आतां पळय मरे हायकोर्टान ऑर्डर दिल्या मरे हें कितें हायकोर्टान ऑर्डर वयल्यान लोक मारूंक येता मागीर गव्हर्मेंट सिरियस ना हेजे गजाली आतां हांव कितें जाणा आनी तुवें प्रोटेक्शनूय आमकां दिना तो पळय मरे आतां ना आतां हांगा मुद्दो जाता तो म्हणजे सेफ्टी हेजो इश्यू ती एक मनशाची सेफ्टी खंय उरली काय म्हणून हायकोर्टान वचून तूं मारपाक येता हांव हायकोर्टान आज ऑर्डर रिलीज जाल्या तेन्ना मारपाक येता इमॅजीन कितले पावर तांकां आनी ते सुद्दां तो सांताक्रूजचो मनीस हे सगळ्या डॉक्युमेंट तेणी कितें रुदोल्फाचो मनीस म्हटला कितें म्हटला एक्झॅक्टली तेणी रुदोल्फाचें कितें नांव घेतला खंय नांव घेतला आपूण सांताक्रूजचो रुदोल्फ आपल्याक काय हे करना तूं कोण हांगाचो रुदोल्फ MLA हे ते आपल्याक तुजो फूल सपोर्ट आहा सो गुंडाराज चल्ल्या कशें आतां कितें गुंडाराजूच न्हय पळय मरे सगळ्यांनी पळयलां मरे डे लायटीन डे ब्रॉड मागीर लायटीन day broad light आनी एक गव्हर्मेंट सर्वंट ही जर मारूं शकता जाल्यार आज ऑर्डर आनी ऑर्डर जाल्या ते दीस कोर्टाक ऑर्डर जाल्या आनी आज ऑर्डर ओपन जाल्या तेन्ना तो अटॅक करता म्हणजे पळय तूं कितें उरलें ऑर्डर मातशी सांगता तुमी कितें ती ऑर्डर ती ओके तो मागीर धांवलो तुमकां मारून काय धांवलो मागीर कार घेवन येयल्लो कसो आहलो ना स्कूटर घेवन आयल्लो स्कूटर घेवन आनी वांगडा कोण आसलो तेज्या वांगडा काय ताज्या वांगडा थंय 2-3 जाण आशिल्ले ते धांवले हय तो योगेश तिगाडे तो हेजो तो ह्या कोर्टाच्या ऑर्डरीन घातला पळय आमी तोच मनीस तो तुमी केस केन्ना घातलेली ती केस 18 घातली पण ही ऑर्डर 4 मेक पास जाल्या आज अपलोड जाल्या आमचे म्हणला की इम्प्लीड मिस्टर योगेश विश्वनाथ तिगाडे अँड शैला बेला मिस्ता ही ताजी बायल दिसता मिसेस रिस्पॉन्ड इशू नोटीस टू न्यूली एडेड तिगाडी इन एडिशन रेग्युलर मोड न्यूली एडेड हे ताका स्पीड पोस्ट बीन घालताला मॉर्निंग द पेटिशनर एपेरिंग हांवें वचून तांकां सांगलें 58-1 अशें भरला आनी फोटो दाखयलेले कोर्टाचे गव्हर्मेंट एडवोकेट पेटिशनर प्लेस्ड ऑन रेकॉर्ड द फोटोग्राफ आनी ते सगळे सिवील सर्टिफिकेटाचे दाखयलेले मेर्शेच्या आदोगादान ताका हांगा स्टॉप वर्क आनी हें केलां तें दिल्लें आनी SDMाचेर दिल्लें कशें म्हाका एक क्लियर करता ही प्रायवेट प्रॉपर्टी
आता ते प्रायव्हेट काय अजून ते काय खबर ना, तो म्हणता प्रायव्हेट प्रॉपर्टी, पण इट माइट बी अ कम्युनिटी ऑर वी डोंट नो एनीथिंग दॅट हॅज टू बी इन्व्हेस्टेड. नाव वी विल इन्व्हेस्टिगेट. सध्या ताका हे सॉल्ट पॅन कळटा, दिस इज सॉल्ट पॅन विच आय हॅव गिवन. ना प्रायव्हेट प्रॉपर्टी उद्दासल्या जाल्यार हे तुका लँड फिलिंग करूंक मेळटा हांगा अशें. आणि हेतून तुका करपाक मेळना म्हणून ताका सांगला हे पळय दॅट apart from report to extend landfill and in damages caused to the mangroves and Kazan surrounding landfill, we request task force to also place on record assessment of this. Estimate shall be placed on a enable newly added Yogesh Tigadi आणि Mrs. Shela Bella Mesta notice to environmental restoration cost that may be recovered from them by this court. आणि तेजेर कंटेमूय घेवपाचें ना अशें घातलां. ओके. म्हाका हिंदीन दिया आज